Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir l'exercice 28, page 201, donc du chapitre calcul trigonométrique. Voilà, donc d'abord sachant que tangente P sur 10 égale la racine de 5 moins 2 racine 5 sur 5, montrer que cosinus P sur 10 égale à la valeur هذه. Donc هنا عندي tangente on dit le cosinus. كاينه واحد لا relation trigonométrique اللي كتربط ما بين التونجونت والكوسينوس، دونك اللي هي 1 plus tangente au carré 1 plus tangente x au carré égale 1 sur cosinus au carré x. دونك هذه هي العلاقه اللي غنستعملو هنايا. عندنا التونجونت وبغينا نحسبو الكوسينوس، دونك شنو غندير؟ غنعوض اكس ب بي سور 10، غتولي عندي هي 1 plus tangente au carré ديال بي سور 10 égale 1 la cosinus au carré pi sur 10. Donc d'abord cosinus au carré pi sur 10 غيولي هو donc cosinus au carré pi sur 10 غيولي égal 1 sur 1 plus tangente au carré pi sur 10. دابا نعوضو الطونجونت بلا فالور ديالها، دونك هي racine 5 moins 2 racine 5 sur 2، دونك او كاري غيمشي هاد لا راسين الكبير، غيبقى عندنا غير 5 moins 2 racine 5 sur 5، دونك غتولي cosinus au carré pi sur 10 égale 1 مقسوم على 1 plus غيبقى لينا 5 moins 2 racine 5 sur 5. دونك هنا نوحدو المقام égale 1 لا، دونك المقام هنايا هو 5، عندي 5 fois 1 هي 5 plus 5 moins 2 racine 5 égale 1 مقسومة على عندي هنايا 10 moins 2 racine 5 sur 5. Voilà, donc هذا الكوسينوس au carré pi sur 10. هنايا عندي المقلوب، دونك هي 5 sur 5 moins 2 racine 5، دونك غنضرب في المرافق في المقام غتولي عندي ايغال 5 عامل 10 plus 2 racine 5، وهنا عندي الا درت في المرافق غتولي هي 10 au carré دونك هي 100 موان، دونك هذا au carré هو 4 في 5، دونك هي 40 هي 20 باردون، دونك 4 في 5 هي 20، دونك تساوي 5 عامل 10 plus 2 racine 5 مقسومة على 80. 80 دونك غنختزل 5، 80 هي 16 fois 5، دونك غيبقى ليا في المقام 16، غتولي ايغال 10 plus 2 racine 5 مقسومة على 16. فوالا، دونك هذا هو كوسينوس au carré ديال بي sur 10 تساوي 10 plus 2 racine 5 sur 16. دونك بما ان عندي بي sur 10 هاد بي sur 10 محصورة ما بين 0 و بي sur 2، دونك الكوسينوس غيكون بوزيتيف. دونك هنايا كوم بي sur 10 inférieur strictement بي sur 2 و il est positif strictement positif، دونك الكوسينوس ديال بي sur 10 غيكون بوزيتيف strictement بوزيتيف. فوالا، دونك ملي غندير يعني غيمكن لي ندير لا راسين هنا وندير لا راسين هنا، وغيساوي ليا كوسينوس بي sur 10 غيساوي هو الغاسين ديال هاد العدد هذا، دونك غيكون هو كوسينوس بي sur 10 ايغال دونك لا راسين ديال هاد العدد، دونك لتحت راسين 16 هي 4، عندي 4 والفوق غيكون راسين ديال 10 plus 2 racine 5. Voilà, donc il y a 1 sur 4 عامل racine
10 plus 2 racine 5. هذا هو la réponse ديال la première question. Donc دابا ندوزو la deuxième question. دابا ندوزو la deuxième question. هو calculons sinus pi sur 10. Donc calculons sinus pi sur 10. Donc هنا نستعملو العلاقة اللي معروفة. دونك أن طونجونت x تساوي سينوس x مقسومة على كوسينوس x. دونك عندي السينوس ديال بي سور 10 وعندي حسبنا في السؤال الاول كوسينوس ديال بي سور 10. دونك دابا بقى لنا نحسبو بلوتو عندنا طونجونت ديال بي سور 10 وعندنا كوسينوس بي سور 10. دونك بقى لنا نحسبو سينوس بي سور 10. دونك غنجيبها من هاد العلاقه. دونك خاصني نعرف شحال هو سينوس بي سور 10 يعني سينوس اكس كيساوي. دونك سينوس اكس تساوي طونجونت في الكوسينوس تساوي طونجونت اكس فوا كوسينوس اكس يعني سينوس بي سور 10 غيكون تساوي طونجونت بي سور 10 فوا كوسينوس بي سور 10. عندنا في لي دوني شحال هو طونجونت بي سور 10. دونك هو راسين نعوضو. دونك هو racine 5 moins 2 racine 5 sur 5 fois le cosinus ديال بي سور 10 حسبناه. دونك cosinus بي سور 10 حسبناه لقيناه هو دونك هو 1 sur 4 racine 10 plus 2 racine 5. 1 sur 4 racine 10 plus 2 racine 5. Voilà, donc on simplifie l'expression هذا. donc égal racine غنجيب هنا 1 sur 4 وعندي لا racine a fois racine b هو racine ab يعني racine هاد العدد في هاد العدد. دونك عندي مقام هو 5 moins 2 racine 5 10 plus 2 racine 5. donc égal 1 sur 4 racine عندي هنا 5 fois 10 donc il y a 50 plus 10 racine 5 moins 20 racine 5 moins 4 fois 5 il y a moins 20 égale 1 sur 4 racine عندنا 50 moins 20 هي 30 وعندي هنا moins 10 racine 5 sur 5. دونك غنختزل ب 5 غتعطيني 1 sur 4 racine donc 30 sur 5 هي 6 moins 2 racine 5. donc voilà donc sinus pi sur 10 égale pi sur 10 égale 1 sur 4 racine 6 moins 2 racine 5. voilà donc ouais. D'abord nous la dernière question. D'abord la troisième question. Donc on déduire les valeurs exactes de cosinus 9 pi sur 10 et sinus 3 pi sur 10. donc نبداو cosinus 9 pi sur 10. 9 pi sur 10 هي 10 moins 9 sur 10. donc هذه هي cosinus 10 pi moins 1 donc moins pi sur 10 اللي هي cosinus pi moins pi sur 10. دونك كنعرفوا عندنا خاصيه دونك تقول لنا بان الكوسينوس ديال بي موان اكس تساوي موان كوسينوس اكس. دونك هنا عندي كوسينوس بي موان اكس اكس هو بي سور 10 يعني تساوي ليا موان كوسينوس بي سور 10 يعني هاد كوس 9 بي سور 10 غتولي هي موان كوس بي سور 10. دونك ندو cosinus 9 pi sur 10 égale moins cosinus pi sur 10
كوسينوس بي سور 10 دونك ديجا حسبناها، هي 1 sur 4 دونك هي 1 sur 4 racine 10 plus 2 racine 5 donc fois moins 1 يعني cosinus 9 pi sur 10 égale moins 1 sur 4 racine 10 plus 2 racine 5. Voilà. Donc دابا نشوفو نكملو اخر سؤال. شحال هي لا فالور اكزاكت ديال sinus 6 pi sur 10 égale donc نضرب هنا في 2 هنا في 2 donc هي sinus 12 pi sur 20 égale sinus donc نحاول نفكك هاد العدد. donc عندي هنا هي 2 plus 10 هنا عندي بي وهنا عندي بي donc 10 pi plus 2 pi هي 12 pi sur 20. donc تنعرفو بان الكوسينوس ديال sinus ديال pi sur 2 plus x هو كوسينوس x. donc sinus ديال pi sur 2 plus pi sur 10 هي cosinus pi sur 10 d'où sinus 6 pi sur 10 donc اللي هي sinus 3 pi sur 5 égale cosinus pi sur 10 donc نعرفو cosinus pi sur 10 شحال تساوي. donc هي 1 sur 4 racine 10 plus 2 racine 5. Voilà donc هذا هو sinus 6 pi sur 10 ou bien sinus 3 pi sur 5. donc sinus 3 pi sur 5 égale 1 sur 4 racine 10 plus 2 racine 5. voilà donc هذا هو la réponse ديال l'exercice 28 page 201 et merci.